मधुमयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद, सम्मान्य भवेश भाई, उपस्थित समस्त मातृप्रेमी अपा और भाई माने, आज दिव्य मुहूर्त एक दिव्य ग्रंथ पाठ करी स्वतंत्र भाव से विषयटी को शुणा आम मैंने प्रकृति आम अहोभाग्य। से दिव्य जीवन ग्रंथ जहा गतकाली सरी द्वितीय अध्याय, आज आरंभ हम तृतीय अध्याय, द टू नेगेशंस, द मेटेरियलिस्टिक डिनायल एंड द रिफ्यूजल ऑफ द एसेटिक। द मेटेरियलिस्टिक डिनायल जड़वादी नास्ति विषय आम मैंने काली सारी। आज नूतन विषय गोटिक कि दि रिफ्यूजल ऑफ द एसेटिक, बैरागीर नीति, ये विषयटी को पाठ करिबा। पुराणा बहीर 17 पृष्ठा आपण मानक नुआ बही देखिए, ओडिया आम माने देखुचंती 26 पृष्ठा, नीति द्विविध बैरागीर नीति। बर्तमान मु भवेश भाई को अनुरोध करुच्ची, भवेश भाई आमको से पूरा द्वितीय विषय टिके सम्यक धारणा दे तृतीय विषय को हमको प्रवेश करेंगे। माने से नूतन जिनस को अभिप्सा रखी भवेश भाई कथा को शुणा। वंदे मातरम। भवेश भाई आरंभ करंतु। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद, प्रातः अधिवेशन रे दिव्य जीवन ग्रंथर अध्ययन पाई सम्मिलित समस्त मातृ संतान मानकु अंतरर अनेक कृतज्ञता एवं आज ये कार्यक्रम को आहरी सुंदर भाव आम आगे जो मैंने प्रस्तुत करुछंती आम समस्त प्रिय सम्मान प्रशांत भाई, आज वंदन अमिता पातिले, ज्ञान प्रार्थना उषापा, मनोरमा आपा, मीरा आपा एवं कविता आपा पर आसवे। समस्त को अनेक अनेक श्रद्धा और सम्मान। आमे अनिल बरण रायंकर गोटे कमेंटरी ऑन द लाइफ डिवाइन जहाँ 1947 प्रकाशित होता, से जड़े इस्लामिक स्कॉलर ना हूँ खलीफा ए हकीम ऑफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, से समय गोटे आलेख्य को आम पढ़ी थे। मुझे आलेख्यटी को पुणी थे आपण मान मन पकई दूसरे। से कहले वन ऑफ द सोल सैटिस्फाइंग एस्पेक्ट्स ऑफ श्री अरविंदोज बुक्स। श्री अरविंदर बही विशेषतः लाइफ डिवाइन को से उल्लेख करछंती। ये बही गुड़िक आम आत्मा को तृप्त कर दिया, सोल सैटिस्फाइंग एस्पेक्ट, आत्मा तृप्त कला भली एक विभाव रही एस्पेक्ट्स। से पुणी कहते दैट ही एक्सपाउंड्स मिस्टिसिज्म व्हिच सीक्स नॉट टू मिस्टिफाई बट टू क्लैरिफाई। तो श्री अरविंद जितेबाला रहस्यवादर व्याख्या करती, से घटनाटी को आहु रहस्यमय कर दियंती नहीं, ताको अधिक स्पष्ट कर दियंती, प्रांजल कर दियंती, उज्जवल कर दियंती।
The latest achievements of physics as well as psychology are accepted as corroborations. साधारणतः जो माने मिस्टिक पोएट वा मिस्टिक राइटर्स से माने फिजिक्स भी साइकोलॉजी एभली प्रामाणिक विषय गुड़ी को गोटे जड़ विज्ञान अन्यटी मनोविज्ञान एवं दरकार पड़े प्राण विज्ञान ये सब विज्ञान गुड़ी को सम्मिलित करी मंडित करी परिपुष्ट करी से तांकर ए साहित्य को दर्शनटा को रचना करते खाली सेतिक नहीं इवन एथेइज्म इज एक्सेप्टेड एज ए पासिंग फेज इन द इवोल्यूशन ऑफ द स्पिरिट निरीश्वरवाद मध्य नास्तिकता मध्य गोटिए मनुष्यर विवर्तन पथरे गोटे अवस्था भाव ग्रहण करा जाइछि इवन इन द डार्केस्ट मोमेंट ऑफ मैटर गॉड इज इम्प्लिसिट तेणु जेतेबेले निश्चेतनार अंधकार मध्य जो केवल जड़त्व रही से ईश्वरंकर उपस्थिति को अस्तित्वटा को अंतर्निहित उपस्थिति को मध्य स्वीकार करा जाइछि द मटेरियल द वाइटल द मेंटल द सुप्रामेंटल एंड द स्पिरिचुअल आर ऑल ग्रेडेशंस ऑफ वन बीइंग which according to the Quran is the Alpha and Omega, the beginning and the end. जेतु इस्लामिक स्कॉलर लिखुचंती खलीफा ए हाकिम तेणु से कुरान सहित कुरान रो तत्व गुड़िक सहित दिव्य जीवन ग्रंथ तत्व को सम्मिलन करुचंती से कहउचंती जे जड़ प्राण मन अति मानस अध्यात्म ये सब गुड़िक गोटे सत्तार विभिन्न प्रकार स्तर एवं उन्नयन जहाँ को कुरान एक आरंभ बा शेष कुरान जोटा आरंभ जो शेष से कथा गुड़िक कहुच्छी अल्फा एंड ओमेगा द अपीयरेंस एंड द रियलिटी जहाँ प्रतिभाषित जहाँ दृश्यमान एवं जहाँ हूँ वास्तवता से कथा कहुच्छे These great truths are expounded in the immortal book of Sri Aurobindo. Expound माने व्याख्यायित हवा व्याख्या हवा तले ये जो ग्रेट ट्रुथ्स रही श्रेष्ठ सत्य गुड़िक से सत्य गुड़िक श्री अरविंद पुस्तक गुड़िक व्याख्या लाभ करिछि बा व्याख्यायित होइछि I sincerely believe that all seekers of truth ये जगत रे जेते सत्य अन्वेषी सत्य को भल पाउथवा मनुष्य अछंती सत्य को खोजुथवा मनुष्य अछंती अन्वेषा करुथवा मनुष्य अछंती सत्य अन्वेषी और ऑल लवर्स ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन जो माने विश्व धर्मर प्रेमिक अछंती जो माने ताको भल पाउछंती विश्व धर्मिता को विश्वमयता को विल ग्रेटली बेनिफिट बाय इट से माने ही এই पुस्तक द्वारा अधिक लाभान्वित हे लाइफ डिवाइन पुस्तक पढ़िले आम समस्तंकर मन विश्वासित हबो एवं आमे जो सत्यर संधान करूछंती से सत्य आम निकटरे बहुधा रूपरे जेभली प्रभु बहुधा रूपरे आलोचना करिसंती विज्ञान को भी नहीं मनोविज्ञान को भी नहीं और सत्तार विभिन्न स्तर को नहीं से आलोचना करुछंती ताले आमे गत जो जड़वादी नास्ति प्रबंध पढ़िया बेले गोटे विशेष
ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ସେଇଟା ହଉଛି ମେଟେରିଆଲ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଜଡ଼ ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଫିଜିକ୍ସରେ କାମ ହଉଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ ହଉଛି, ହଜାର ହଜାର ବୈଜ୍ଞାନିକ, ବହୁ ମାନେ ଏମିତି ଥାଉଜେଣ୍ଡସ, ନିଶ୍ଚୟ ହଜାର ହଜାର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଗୁଡ଼ିକରେ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ, ବିଭିନ୍ନ IIT ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଉ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ରହିଛି, IIS, ଯାହା ବି ଖାଲି ଭାରତରେ ନୁହେଁ, IBM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକାରେ ବି, ସବୁ ଦେଶରେ ବିଶାଳ ଉଚ୍ଚ ସଂଗଠନ ମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ଗବେଷଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଗବେଷଣା। ତ ସେମାନେ ଯୋଉ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ବା ନିତାନ୍ତ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯେଭଳି ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଥେଇଜିମ୍ ଟାକୁ ପାଳିଛନ୍ତି, ନିରୀଶ୍ୱରବାଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଈଶ୍ୱର ମାନେ ନାହିଁ, ସେ ଅଲୌକିକ ଉପସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ, କେବଳ ଲୌକିକ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଯୋଉ ପ୍ରତିଭାସିକ ଜଗତ ଅଛି, ଏପିୟର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ, ସେଇଟାକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଗୋଟେ ନନ୍ ଏପିୟର୍ଡ ଗୋଟେ କିଛି ଅଛି, ଯାହା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛି, ଅଲୌକିକ ହେଇକି ରହିଛି, ଯାହା ଆମକୁ ଦିଶୁନାହିଁ, ସେଇ କଥାଟିକୁ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମେଟାଲିଷ୍ଟିକ ଡିନାଏଲ, ସେଇ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ ଲେଖାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଢିଲେ, ବହୁତ ଦୀର୍ଘ, କାରଣ ତାରେ ସମୁଦାୟ 22ଟି ପାରାଗ୍ରାଫ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ପଢିବାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟିଏ ସକାଳ, ଏବଂ ବଡ ବଡ ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୁଡିକ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ ଲାଗୁଥିଲା, ତେଣୁ ସମୁଦାୟ କେତେ କ୍ଲାସ ହେଇଥିବ ତ ତାର ହିସାବ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଖରେ ହୁଏତ ଥାଇପାରେ, ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ତତ ନାହିଁ। ଯେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅତି କମରେ ଆମେ 25-30ଟା କ୍ଲାସ ପଢିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ, ଯଦି ଆମେ ସପ୍ତାହକୁ 3ଟା କ୍ଲାସ କରୁଛେ, ନିଶ୍ଚୟ 25ଟା କ୍ଲାସ ପାଇଁ 8 ସପ୍ତାହ ସମୟ ଲାଗିଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀର୍ଘ ଆମେ 2 ମାସରୁ ଅଧିକ କାଳ ଧରି ପଢୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କଣ ପଢୁଛନ୍ତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ନିରନ୍ତର ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ। ସେଥିରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଆମେ ସେ ବରୁଣଙ୍କର କାହାଣୀକୁ ଆସିବା। ବରୁଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ସତ୍ୟଟାକୁ କୋଉ ଭୂମିରେ ପାଇବ। ଯୋଉ ବୈରାଗୀ ମାନେ ଜଡଟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦଉଛନ୍ତି ନା, ସେଇ ଭୂମିରେ କିଛି ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଜଡରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ, ଚେତନାରେ କେବଳ ସତ୍ୟ ରହିଛି। ସେଇ କଥାଟିକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତପ ତପ୍ୟତ, ସେ ଆହୁରି ତପ କଲେ। ତପସ୍ତତ୍ୱା, ଆମେ ତୈତ୍ତିରୀୟ ଉପନିଷଦର ଗୋଟେ ବାଣୀକୁ ପଢୁଛୁ, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରଥମରେ ଲେଖନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କୌଣସି ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ଭଗବତ ଗୀତା, ତାର ବାଣୀକୁ ଲେଖନ୍ତି। ଏଇଠି ତୈତ୍ତିରୀୟ ଉପନିଷଦର ଯୋଉ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ତପତପ୍ୟତ ତପସ୍ତପତ୍ୱ, ତାମାନେ ତପସ୍ୟା କଲେ। ଆମେ ଏତିକି ବୁଝିବା, ହେଲେ ତପସ୍ୟା କରିବା ମାନେ କଣ? ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସାଧନାଟାକୁ ତପସ୍ୟା ବୋଲି କହୁ। କେବଳ ଆଖି ବୁଝି ଗୋଟେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ମାନେ ମନ ନେଇବା, ଯୋଉ ମନଟା ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ମନ କିଛି କାମ କରିବନି, ବା ଆମେ ଧ୍ୟାନ ତାକୁ କହୁଛୁ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅପସ୍ୟାକୁ ଆମେ ତପସ୍ୟା ବୋଲି କହୁଛୁ।
କିନ୍ତୁ ଋଷି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତପସ୍ୟାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଥିଲା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତପସ୍ୟାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା। ଯୋଉମାନେ ସିକର୍ସ, ଯେ ଗବେଷକ, ତା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା ଅଲଗା। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ତପୋଦୀପ୍ତ ମନ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅନ୍ନକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଜାଣିବା। କେମିତି ଜାଣିଲେ? ନା ଅନ୍ନଂ ବ୍ରହ୍ମେତି ବେଜନାତ୍, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ସର୍ବଖଲ୍ଲିଦଂ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, omni present reality, ତା ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ସେ omni present reality ସର୍ବଖଲ୍ଲିଦଂ ବ୍ରହ୍ମ। ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର। ମତେ ଲାଗେ ଜଡବାଦ ଉପରେ ଯଦି କିଏ ସର୍ବାଧିକ ଏଇ ଜଗତରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମିତି ସର୍ବଜ୍ଞାତା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡିକେଡ୍ସ ଟୁ ଡିକେଡ୍ସ, ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନିଜର ମନକୁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସିକର୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥ, ଯେ ସତ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷା କରନ୍ତି, ଯେ ଖୋଜନ୍ତି, ଗବେଷଣା କରନ୍ତି, ଶୋଣା କରନ୍ତି, ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିଜକୁ ଲିପ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଅନ୍ନଂ ବ୍ରହ୍ମେତି ବେଜନାତ୍, ତେଣୁ ତପସ୍ୟାରେ ଏଇଭଳି ଖୋଜାଯାଏ। ନିଜର ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ତାକୁ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରାଯାଏ, ତାକୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଅଣାଯାଏ, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ କଣ ଜାଣିଲା ନା, ଯେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଅନ୍ନକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ନାତ୍ ଅଦ୍ୟେବ ଖଲ୍ଲୋମାନି ଭୂତାନି ଜାୟନ୍ତେ, ଏଇ ଅନ୍ନରୁ ସବୁ ଭୂତଗଣଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଅଛି। ଅନ୍ନାଦ୍ୟେବ ଖଲ୍ଲୋମାନି ଭୂତାନି ଜାୟନ୍ତେ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ଜଗତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜଗତଟି କେବଳ ଜଡ ଯୋଗୁ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି ବା ଜଡ ଭିତରୁ ଉନ୍ମେଷ ଲାଭ କରିଛି। ଏଇ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ହଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଜଡଟାକୁ ହଟେଇ ନେବା 5-10 ମିନିଟ ପାଇଁ, ଅଧଘଣ୍ଟେ, ଘଣ୍ଟେ, 2 ଘଣ୍ଟା, ଆଲୋକ ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ପବନ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, କେତେ ଦିନ କୋଉ ମଣିଷ ବା କୋଉ ପ୍ରାଣୀ, କୋଉ ବୃକ୍ଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ ମତେ କୁହନ୍ତୁ? ଯଦି ତା ଭିତରେ ଉନ୍ମେଷ ଲାଭ କରି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପବନକୁ ହଟେଇ ଦେବାର 4 ମିନିଟ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ଜୀବ ଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଜୀବନ ଆଉ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ସବୁ ମାନେ ବ୍ରଟ୍ ଡେଡ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ପବନକୁ ପ୍ରାଣ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାଣ ଜଗତ ଖୋଜିକି ପାଉନୁ, ତାହେଲେ ପବନ ଜଗତଟାକୁ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳଟାକୁ, ଅକ୍ସିଜେନଟାକୁ ଆପଣ ଜୀବନ, ସେଇ ପ୍ରାଣ ଜଗତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। କାରଣ ସେଇ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ପ୍ରାଣ ଭୂମିର ମାନେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିୟାମକ, ସେ ପୁରୁଷ। ଏବଂ ଖାଲି ସିଏ ନୁହେଁ, ଆମେ ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ନାରାୟଣ ମାନେ ଯୋଉଠି ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେ ଜଳରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆମ ଶରୀରର 80% ହଉଛି ଜଳ। ସବୁ ଶରୀର, ଗୋଟେ ଗଛର, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀର, ଗୋଟେ ମଣିଷର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ଜଳରେ ତିଆରି, ବାୟୁରେ ତିଆରି। ସେଥିରେ ଜିଙ୍କ ଅଛି, ମାଙ୍ଗାନିଜ ଅଛି, ମାନେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅଛି, ଆମେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଛି, ଯାହାବି ଧାତୁ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ ମାଟିର, ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରୁ ଏଇ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ହଉଛନ୍ତି ଜଡ। ସେଇ କଥାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଋଷିମାନେ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି ନାଇଁ, ତମେ ଆହୁରି ଟିକେ
ଗଭୀରକୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କର ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ପାଇଲ ସେଟା ସତ ନା ଆଉ କିଛି ଅଛି ଯେ ଆମେ ବୁଝିଗଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଠି ଜଡ଼ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନର ଜନ୍ମଦାତା ଅନ୍ନେନ ଜାତାନି ଜୀବନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ନରୁ ଭୂତଗଣଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ଅନ୍ନଂ ପ୍ରୟତ୍ୟଭି ସବିଶନ୍ତି ଉତ୍ପତ୍ତି ହବା ପରେ ସେମାନେ ଅନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବଢୁଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପିଲାମାନେ ବଢୁଥିବାର ଦେଖୁଥିବେ ଗଛ ଗୁଡିକ ବଢୁଥିବାର ଦେଖୁଥିବେ ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ କେହି ବଢନ୍ତି ନାହିଁ ଜଡ଼ ବଢୁନାହିଁ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ବଢିବାକୁ ହେଲେ ଜଡ଼ ଦରକାର ପଡୁଛି ଯେହେତୁ ସେ ଜଡ଼ ଭିତରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି ଆପଣ ଗଛକୁ ପାଣି ଦେବେନି ସେ ମରିଯିବ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି ସେ ରହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇ ଜଗତରେ କେବଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନୁହେଁ ବଞ୍ଚି ରହିବା ବି ନୁହେଁ ବଢିବା ବି ତା ଭିତରେ ଅନ୍ନଂ ପ୍ରୟତ୍ୟଭି ସମ୍ବିଶନ୍ତି ୟା ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଅନ୍ନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଏ ହଉଛି ଆହୁରି ମାନେ କଷ୍ଟ କଥା ଯେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟେ ବା ଗଛ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଏ ସିଏ କଣ ହେଇଯିବ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ଜଡ଼ ଜଗତରୁ ଜଡ଼ ଭୂମିରୁ ସେଇ ଜଡ଼ ଜଗତ ହେଇଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ସେ ଅନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି ଅନ୍ନାଦ ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନିଜେ ଖାଦ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ଯୋଉ ଅନ୍ନ ଭିତରୁ ଆସିଛି ଯୋଉ ଜଡ଼ ଭିତରୁ ଆସିଛି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଜଡ଼ ଭିତରକୁ ଫେରି ଯାଉଛି ତଦ୍ ବିଜ୍ଞାୟ ସେଇ କଥାରେ ଜାଣିଲେ ଜାଣିବା ପରେ ପୁନରେବ ବରୁଣମ୍ ପିତରମ୍ ଉପସାର ସେ ଆସିକି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କର ପିତା ବରୁଣଙ୍କ ସମୀପକୁ ଯାଇକି କହିଲେ ସେ ଋଷି କଣ କହିଲେ ନା ମତେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କଣ ଖୋଜିବି କାରଣ ତପସ୍ୟା କହିଲେ ଖୋଜିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସେ ମଣିଷର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜୁଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ତାର ନିୟତିକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେ ଖୋଜୁଥିଲେ ଯେ ନିୟତି କଣ ଏଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାଉଛି କଣ ମଣିଷ ହବ ଶେଷରେ ତାର ପରିଣତିଟି କଣ ସେଠି କହିଲେ ମତେ ଆହୁରି ଖୋଜିବାକୁ ମାନେ ଆପଣ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ମତେ ଅଧିହି ଭଗବ ବ୍ରହ୍ମେତି ମତେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ ତା ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ସେଠି କହିଲା ତମ୍ ହୋବାଚ ତପସା ବ୍ରହ୍ମ ବିଜିଜ୍ଞାସା ତପ ବ୍ରହ୍ମେତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସେଇ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ଭିତରେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କର ତପସ୍ୟା ହେଲା ନିଜ ଭିତରେ କେବଳ ଖୋଜିବା ସେ ଖୋଜିବାଟା କେମିତି ହବ ନା ଚିତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରବୋଧିତ କଲେ ସେଇ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଚେତନାର ଆଲୋକଟି ଜାଳିଲେ ଆମେ ଯାହା ଖୋଜୁଛେ ସେ ପାଇବା ସେଇଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମ ଭିତରେ ସତ୍ୟଟି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଦ୍ୱାରା ଢାଙ୍କି ହେଇକି ରହିଛି ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଢାଙ୍କି ହେଇକି ରହିଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଢାଙ୍କି ହେଇକି ରହିଛି ତପସ୍ୟା ହେଲା ଚେତନାର ଆଲୋକ ଜାଳିବା ଏବଂ ସେଇ ସତ୍ୟଟିକୁ ଖୋଜିବାର ନା ସେ ସତ୍ୟଟି କେତେବେଳେ ଖୋଜି ମିଳେ ନା ସେଇ ଋଷିପୁତ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପିତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କଣ କର ନା ତପସା ବ୍ରହ୍ମ
विजिज्ञासा तपो ब्रह्मेति। तमे चित शक्ति को उदीप्त करो एवं तपशक्तिर जो साधना बल जो देवता वा जो सत्य आम पाखरे धरा दिए बासे सेटा होचंती ब्रह्म। तापर से आउरी खोजिले खोजिकी प्राणभूमि मानकरे पहुंचले। पिता के पाखे जाई कहले मु एबे पाइली। पिता कहले नहीं नहीं तू पाइनु आउरी जा आहुरी तपस्या कर आहुरी चेतनार आलोक जाल आहुरी खोज आहुरी गभीर को जा। से मन जगत रे पहुंचले जहाँ सब सावित्री लिखाई मन जगत रे पहुंचला परे देखिले एइटा भी तो होते एइटा सत्य। पुणी बापा गले बापा कहले नहीं आहुरी खोज आहुरी तपस्या कर। से पुणी तपस्या कले तेबे जाई से रूत ज्योतिर जगत जो अति मानस जगत विज्ञान घन जगत आनंदमय जगत सेठी से पहुंचले। तो ये हूँ गोटे उत्तरण। तो आम जमी परीक्षा आम प्रथम श्रेणी पढ़ले तापर उत्तीर्ण हो द्वितीय द्वितीय उत्तीर्ण हो तृतीय। तो ये सब ग्रेडेशंस जोटा आम टिके आगु पढ़ुले जे जोटा से हकीम साहेब पढ़ुले जे से कहते एटा सब ग्रेडेशंस गोटे उत्तीर्णता गोटे प्रकार स्तर उत्तीर्ण हवार स्तर। तो जो माने चैतन्यवादी थिले चैत्यवादी थिले से माने जड़ को स्वीकार करथिले किंतु एई तत्र हम जहाँ पढ़िले तत्र उपनिषद रो सेतिरो आपन को लागुची कि जड़ उपेक्षार विषय जड़ को पछ करी आमे किछि करि परिबा जड़ पाखरे जड़ को प्राधान्य दबा जड़ को बहुत भल पाइबा जड़ को बहुत बुझिबा जड़ को बहुत जानिबा किंतु सेठी अटकी जीवा नहीं पुणी आगु जीवा कारण तारा ग्रेडेशंस अच्छी आगु को आउरी स्तर रही किंतु जड़र सर्वशेष सत्य निकट में मनीष पहुंची पार्लानी कि ये प्रश्न आम पचारू। विज्ञान जुग विगत 100 वर्ष धरी चली एज ऑफ रीजन पुणी एज ऑफ कॉन्शियसनेस आसुची चेतनार जुग आसुची। तेणु यही चेतनार जुग जिते आसिक आम आगे उपस्थित जहाँ को आवर ऑफ गॉड बोली श्रीअरविंद कहते ब्रिलियंट एज बोली कहते। तो सेई पुणी देवता मानकर समय बोली कहते गॉड्स आवर सेई समय आसीबो केमिति आमे जो उपरे पाद रखीचु से पाद रखिथिबा जागाटा को सिना बुझिले से भूमिटी को पदभ्यम पृथ्वी आम पढ़ी से। तेणु यही सृष्टि रे जोटा पाद जहा हूँ आधार जहा हूँ भूमि जहा हूँ नियो जहा हूँ फाउंडेशन सीटा हूँ जड़। तेणु जड़र जो सत्य रही जहाँ जड़ विज्ञान आज खोजी आनी वस्तु संपर्क शक्ति गुड़िक संपर्क शक्तिर विभिन्न स्तर। तो आपण जो समय हम के कणाद ऋषि विषय पढ़े जी एटॉमिक थ्योरी को एक्सपाउंड करथिले जे केते केते पदार्थ गुड़िकर वर्णना से करछिंती। आमरी ऋषि माने कहउथिले जे आलोक गति करछि फोटोन पार्टिकल दे। तेणु सेते बेले ऋषि आ वैज्ञानिक मानक भितर गोटे सीमारेखा नथिला पार्थक्य नथिला जे थिले ऋषि से थिले वैज्ञानिक। आज टिके समय बदलछि ऋषि माने तांको चेहरा बदल दैछन्ती आउ वैज्ञानिक माने तांकर आउ गोटे बाट धरछन्ती किंतु से माने समस्त सीकर्स ऑफ ट्रुथ चेतनार मनीष। तेणु जिते चेतनवादी मना करिवो जे जड़वादी किसी जाने नहीं भूल हम और जड़वादी यदि कहिवो जे चेतनवादी किसी जाने नहीं ताले भूल हम। आमे एई भले गोटे विराट प्रसंग को नहीं कि पाठ पढ़ुछु
जड़ और चेतना भितर पारस्परिक विद्वेष वितृष्णा अस्वीकार भितर ये जगतर अनेक धार्मिक संकट तैयारी धर्म मनीष को गोटे प्रकार सर्वहरा करने बाध्य कर संसार छाड़ी पलाओ ये संसार मिथ्या अटे ये घर संसार सब माया अटे संपत्ति माया अटे तो ये मायावाद रे विश्वास करिकी दले लोक निजको गोटे मानसिक रोगी कर दीजिए आपण देखिए अनेक सन्यासी मुंड कुंडादी जट्टा हो जाए से जट्टा गुड़ाक आहरी मैग्निफाई करने से बर गछर अठा गुड़ा सब आनिक लगाते नागा सन्यासी मान आप देखुं हठ धर्मी लोक मान देखुं जिते माँ श्री अरविंद जगत को आसिले से माने जो मनीषर जो गोटे नैसर्गिक जगत को अस्वीकार करिवार जो परंपरा रही एसेटिक मानकर तो से कथा को बहुत किसी पसंद कले तो जने सन्यासी हेले जो मुंड कुंडेबनी जटा छाड़ो कोपिनी पिंधिबो पोशाक पिंधिबनी शीत वर्षा रक्षा पाइबा घर खंडे करबो नहीं विज्ञान उपयोग करना ये कथा सब किए शिखी तर विज्ञान सत्य सब कहार सत्य ता ईश्वर का सत्य नुहे जड़ भितर संभावना गुड़िक जड़ भितर जड़ निजे तपस्या करुँच आम मनीष मान से तपस्या करें आम तो घंटे अध घंटे गोटे जगार बसिले थकी जावा कि हिमालय सहित अनंत कोटि वर्ष धरी से गोटे जगार बसी रही आमे तपस्या करें 12-14 वर्ष कर उठे पड़े कि से गोटे वृक्ष गोटे छाड़ागार छिड़ा रही छिड़ा होना पृथ्वी अनेक सत्य ये संभावना जो यहाँ आपण गच आपण गचर फल हो खाइल सी आपण सेवा करुच्ची तेणु जड़ माने केते बृहत्तर भाव मनीष जीवन को घेरी रही आम निश्वास प्रश्वास ठारू आरंभ कर आम बिछना पर्यंत आम जिते मनीष जाकि शेष मृत्यु शज्या शुए जिते गोटे श्मशान जो आम कहे चितारे जले से चिता गुड़िक जड़ तैयारी जो से जली सारे सी भी से जड़ भितर रूपांतरित हो जाए जड़ भितर हजि जाए आश्रय ग्रहण करे ताले सेटा होची अल्फा सेटा होची ओमेगा बिगिनिंग एंड द एंड आरंभ से जड़ भीतर समाप्ति से जड़ भीतर जड़ को अस्वीकार करी सन्यास परिपुष्ट हो पारिबनी आ सन्यास जो सत्यटी कहूची ब्रह्मर कथा जो चेतनार कथा जो अलौकिक सत्यर कथा ताकू अस्वीकार करिकी मध्य जड़ जग विज्ञानी माने किछि पाइबेनी तो ये जो दुईटी संघात 100 वर्षर संघर्ष कन्फ्लिक्ट तो तार समाधान भाव आपण श्री अरविंद को जानतु से होचंती सिंथेसाइजर सिंथेसिस रे विश्वास करंती थेसिस और एंटीथेसिस यदि जड़ विज्ञान गोटे थेसिस तारे तो सन्यासवाद गोटे एंटीथेसिस यदि सन्यासवाद थेसिस ताले जड़ विज्ञान एंटीथेसिस यही थेसिस और एंटीथेसिस भितर सिंथेसिस खेले जाइए गोटे संपूर्णता आसो जड़े पूर्व दिग को जाइछंती जड़े पश्चिम दिग को जाइछंती जड़े उत्तर को जड़े दक्षिण को विभिन्न दिगरु विभिन्न आस्पेक्ट रु विभिन्न विभाव रु अस्तित्वर व सत्यर परीक्षा निरीक्षा ये ताको जदि जोड़ी दिया ताले सेटा फूल तोड़ा हो बुके हो तो से जो जोड़ी दबार कामटी को जे करि पारंती सेही प्रज्ञाशील चेतना जे बुझीचंती उभय जड़ को भी बुझीचंती जे चेतना को बुझीचंती ये गोटे प्रयास ये जगत रे गोटे नूतनत्वर आरंभ कला जहाँ श्री अरविंद कहते नूतन जुग नूतन मनीष आसो से नूतन मनीषटी कंप्यूटर रे भी साभी हम आपण आईटी साभी हे जो आज आप देखिपारे गोटे कहे जो भाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी तैयारी होगा जाऊँ जीवंत स्पंदित
ज्ञान गर्भित समाज। तो आपण कहे ज्ञान गर्भित समाज रे कोन? ज्ञान गर्भित समाज हला ऋषि मानकर जीवन जेमिति बंचुथिले। ऋषि माने केमिति बंचुथिले? खाली आध्यात्मिकता को नहीं बंचुथिले ना विज्ञानटा को संगर नैथिले? विज्ञानटा को संगर नैथिले। से माने सब विज्ञानी थिले। अधिकांश ऋषि से सब गवेषक थिले। अस्त्र शस्त्र उद्भावन करथिले। मु तो मने पकोच आपन को उदाहरण दृष्टि श्री रामचंद्र अत्रि मुनि का आश्रम को गले। अत्रि मुनि पत्नी सती अनुसया गोटे अमलिन वस्त्र अम्लान वस्त्र गिफ्ट देथिले सीता को, जोटा के मैला हबनी, से ताको धोया दरकार नहीं, से सब नुआ रही अम्लान वस्त्र। एवं सीता जितेबाला अपहृत हेले रावण द्वारा 12 वर्ष अशोक वन में बसी रहिले खोलारे, से अमलिन वस्त्र से परिधान करते, जोटा सफा करा दरकार नहीं। खंडे वस्त्र जीवन काटी ना तो से रावण पाखु शाढ़ी आनी पिंधि था, सेमती ही नहीं। ताले मत कहतु आज अम्लान वस्त्र संधान विज्ञान रही सेमती गोटे वस्त्र संभव कि जो वस्त्रटा पिंधिले आ धोया पड़े से वर्ष वर्ष देहरे पड़ रही। तो ताले से माने विज्ञानी थिले कि नथिले? आपण महाभारत ना रामायण सीरियल जो देखिथिबे ऋषि मानकर आश्रम को गला माने राम को सब अस्त्र शस्त्र से उपहार दौले। बहुत मारणास्त्र मिसाइल, कोटा ब्रह्मास्त्र, कोटा पाशवास्त्र, कोटा गोटे शिव अस्त्र, एमती सब अस्त्र ना होता देवता मान अनुसार, कोटा वरुणास्त्र। तो केते देवता मान ना अनुसार अस्त्र गुड़िकर ना होता। से अस्त्र से बाहर कर दौले ना मन मन दे दौले। ताले सेठी सब हम यही देखुवा लैबोरेटरी मिसाइल घर मिसाइल लैबोरेटरी गुड़िक ठार पाखे तपशक्ति रे, ज्ञान शक्ति रे, चेतना शक्ति रे से भली जड़ विज्ञान शक्ति प्रति एक उन्मुखता रही। जड़ विज्ञान शक्ति को से जानी तेणु जड़ विज्ञान शक्ति को नहीं से गवेषणा करते, निजर सिद्धि प्राप्त होते। तेणु आमे साधना कहले जो गोटे उपर ठारिया कथा गुड़ा सब बुझी देचु, मु चल जी आश्रम रे फूल सजेदेवी, फूल से लगेदेवी, माँ को पाखे बसी पड़ी आ माँ को भल पाइबी, माँ नाम जप कर पलि आसबी, ये आई पाठ नुहे। लाइफ डिवाइन जिते आप आणवे दिव्य जीवन, देवतार जीवन, देवतार राज्य, तो सी ये निर्माण हेनी, निर्माण हम समस्त चेतनार आलोकर उदीप्तिकरण द्वारा। एवं से चेतना सेते बेले मिलिबो जेते बेले आमे स्वीकार करिवा शिखिबा। अफर्मेशंस, असर्शंस। तो आमे तो एबे अस्वीकार करि बचुछु, एटा ठीक नुहे, एटा भूल, एटा भल नुहे, एटा खराब। ये तो किए कहला? जदि एड़ा सब खराब थिला, समाबाळ गुड़ाक दरकार नथिले, तो भगवान कौन जाऊला तो सब तैयारी कर? समाबाळ गोटे खराब पोक, जब से खराब पोक से प्रजापति कहीं हो। आज लोके बाघ को खराब कही सब मारी पकेले, बाघ खोजुछन। बाघ न रही काले जंगल रही, जंगल न रही वर्षा हेनी, वर्षा ना सृष्टि रही। किए ताले गुरुत्वपूर्ण, बाघ कि मनीष? ये जो अस्वीकार करी भूल ठीक भाविकी ये मनीष जाइछि कुआडे? सत ज्ञानटा कोठी अंतर्निहित अंतर्हित हो जाइछि। उपर ठारिया मन रे बंचुथवा मनीष, सहज जीवन बंचिया को चाहूथवा मनीष, गवेषणा करिया को चाहू नथिबा मनीष, एषणा करिया को चाहू नथिबा मनीष, गभीरतारे पशिया को चाहू नथिबा मनीष,
ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଥିବା ମଣିଷ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ରହିବା ଆଉ ଯେତିକି ସହଜରେ କରାଯାଇପାରେ ସେତିକି କରିବା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସହଜ ଜୀବନ ଯାପନ କରିନାହିଁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ ହେଉଛି ତାର ଉଦାହରଣ କିଭଳି ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡେ କିଭଳି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡେ ଆମେ ଏଇ ଜଡବାଦୀର ନାସ୍ତି ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରବନ୍ଧ ସବୁ ପଢିଲେ ସେଥିରେ ବିଜ୍ଞାନର ଜୟଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ କାରଣ ସେ ନୂଆ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିଜ ଡେଭଲପ କରିଛନ୍ତି ଜଡର ସମସ୍ତ ପୋଟେନ୍ସିଆଲକୁ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ମଣିଷର ସେବା କରୁଛି ଆପଣ ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଆମେ ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବା ୱିଦାଉଟ୍ ମୋବାଇଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଭାବିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ମୋବାଇଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାଧୁ କି ସାଧୁ ନୁହନ୍ତି ସେଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଜଟା ଜୋଟ ନାହିଁ କୌପିନି ନାହିଁ ମୁଁ ନାଗା ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚୁ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ କମଣ୍ଡଳ ଧରୁ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହେଁ ମୋର କଠଉ ନାହିଁ ଦାଢି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କି ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହେଁ এই ସନ୍ନ୍ୟାସବାଦର ପରିଭାଷାଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବଦଳାଇ ଦେଲେ ନବ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମଣିଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଯୋଗ ଜୀବନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁସନ୍ଧିଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଭିପ୍ସୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୁଖ ଚାହିଁଛୁ ଆନନ୍ଦ ଚାହୁଁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦର ଦିଗରେ ବଢିଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଗଭୀରତା ଯୋଉ ବ୍ୟାପ୍ତି ଦରକାର ସେଇ ଦିଗରେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପରିପାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡିକର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଯେତିକି ପଢିଛେ ସବୁ କଥା ରେକର୍ଡରେ ଅଛି ଶୁଣି ବି ପାରିବା ଆଉ ଥରେ ପଢିପାରିବା ଯେହେତୁ ବିଷୟ ଥିଲା ଆଜି ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେଇଠି ବି ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦର ଗୋଟିଏ ଭର୍ସରୁ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏସେଟିକ ରିଫ୍ୟୁଜାଲ ପଢୁଛେ ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବମ୍ ହେତତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଅୟମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା ଚତୁଷ୍ପାଦ all this is the ବ୍ରହ୍ମ ଯାହା କିଛି ଆମେ ସର୍ବ ହେତତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଆମେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛୁ ସେ ସବୁ ଗୁଡିକ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟନ୍ତି ଏଇ ସବୁ କିଛି ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଅୟମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ this self is the ବ୍ରହ୍ମ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ରହିଛି ବା ଏ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଯିଏ କହିଥିଲେ ସର୍ବଖଲିଦଂ ବ୍ରହ୍ମ ଅନ୍ନାନି ଜାତେନି ଭୂତାନି ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ନ ଭିତରୁ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଯିଏ କହୁଥିଲେ ସର୍ବ ଜଡ ଗୁଡିକ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସିଏ ପୁଣି କହିଲେଣି ଯେ ଅୟମ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ ଏ ଆତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଚେତନା ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା ଚତୁଷ୍ପାଦ ଦି ସେଲ୍ଫ ଇଜ ଫୋରଫୋଲ୍ଡ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ପଚାରିଦେବେ ଆତ୍ମାଟା କଣ ଆତ୍ମାର ସିଏ ଗୋଟେ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତତମ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କରେ ଇଏ କଣ ନା ଇଏ ହଉଛି ଅବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆତ୍ମାଟା ବ୍ୟବହାର ହଉନି ତାହେଲେ ସେ କଣ ହଉଛି ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ରହିଛି କେବଳ ଅଛି ସତ୍ୟ ପୁରୁଷ ହେଲେ ତା ଚାରିକଡେ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ହଉଛି ନା ହାତ ଗୋଡ ଆଙ୍ଗୁଳି ପାକସ୍ଥଳୀ ହୃଦୟ ଆଖି କାନ ସବୁ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଆଉ ମନ ଜଡ ମନ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି ପ୍ରାଣ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅହଂ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛନ୍ତି
जहाँ व्यवहृत हो नहीं से हूँ आत्मा। बियॉन्ड सेटा को आम व्यवहार को कौन इंग्राजी ट्रांसलेशन करिया बुझंतु, किंतु इंग्राजी रो वैदिक ट्रांसलेशन होचे बियॉन्ड रिलेशंस। से होचंती कहा सहित संबंध रखंती नहीं, तांकर के संबंधी नांती, आत्मार के संबंधी ना। जेते पुओ झियो स्त्री स्वामी बापा माँ माने हेडमास्टर प्रिंसिपाल वैज्ञानिक डाक्तर प्रधानमंत्री सबु शरीर मन प्राणर। आत्मा होची बियॉन्ड रिलेशन, किछि तांकर किछि संपर्क न, अव्यवहार्यम। से जोटा व्यवहृत तो हुए नहीं सेटा होची बियॉन्ड रिलेशन। आउ आत्मा कौन नहीं, आत्मा होचंती अलक्ष्यम, अलक्ष्यम अचिंत्यम प्रपंच उपशम, प्रपंच उपशमम। ये चारोटी लक्षण तांकर। चतुष्पाद परा चारिटा पाद आत्मांकर, चतुष्पाद। द सेल्फ इज फोर फोल्ड, स्वयं आत्मा चतुष्पाद। ये चारिटा फोल्ड है अव्यवहार्यम, अलक्ष्यम, अचिंत्यम, प्रपंच उपशमम। ताले अलक्ष्यम कहले आम तो यहाँ पढ़िले अव्यवहार्यतम, बियॉन्ड रिलेशन, किसी संपर्क नहीं। आउ फीचरलेस, फीचर कहले तो बुझी होची आकार अच्छी, प्रकार अच्छी, ओजन अच्छी, देखी होची, तार सेफ साइज सब अच्छी, किंतु ये होचंती अलक्ष्यम, फीचरलेस, किसी आकार नहीं, रूप नहीं, किसी प्रकार गुणहीन तो कही परिवा, ज्यामितिहीन, भूगोलहीन। तापरे फीचरलेस पर जो पदटी आछे सेटा होची अचिंत्य, अनथिंकेबल, जहाँ को चिंता करा जाई परिबो नहीं, चिंता करिकी बुद्धि जगत को तंग अणा जाई परिबो नहीं। जड़ गुड़ी को बुद्धि जगत रे अणा जाई परुछि, किंतु बुद्धि जगत को जे आसंती नहीं से होचंती आत्मा। आउ सबुठार गुरुत्वपूर्ण कथाटा हला प्रपंच उपशम। प्रपंच कहले आपण जानिछंती हम जीवन रे जहा जहा सब घटुछि, पंच पंच माने आम पांच इंद्रिय बहुत प्रकार दृश्य, क्रिया, उपक्रिया आउ प्रतिक्रिया सब तैयारी करते, एगुड़ा सब प्रपंच। ये प्रपंच जो जगह उपशम हो जाए, स्टिल, शांत हो जाए, which all is still, in which all is still, जे सब कथा गुड़ी को जो जगह उपशम हो जाती, शांत हो जाती, सेटा हला आत्मा। ताले आमे जेतबेले ए प्रबंधटा पढ़िया को आरंभ करूचे तो तार नाटी होची द रिफ्यूजल ऑफ द एस्थेटिक। तो प्रथमे आम मन रे प्रश्न उठे जे एस्थेटिक टा कोन, व्हाट इज एस्थेटिक्स। अनेक लोकन को पाखरे सही धारणा रहिया दरकार जे एस्थेटिक कोन। शास्त्र कहूचे डिक्शनरी मीनिंग जदि खोजवा, एस्थेटिक हला सीए नॉट अलाउइंग हिमसेल्फ फिजिकल प्लेजर्स, जे निजको शारीरिक सुख दबाकू मना करे। देखिए से सब भूई रे शोइबे, जोटा जोटा कथा मु आपन कहूली, छता खंडे भी तांको धरिबे नहीं, भल जोताटे भी पिंधिबे नहीं। कौन पाई से सेटा करंती ना, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन्स, धार्मिक कारण से भौतिक सुख से विमुख, आमे ताको कहूछु सन्यासी। यार परिभाषा आउरी सुदीर्घ। ताले साधारणतः जोटा को हर्मिटेज कहा जाउथिला, ऋषि मानकर आश्रम कहा जाउथिला, से माने गोटे सेक्लूजन को चली होते, जंगल को, पहाड़ को जाइए सेठी कौन करते ना, से गोटे निज गोटे वर्ल्ड तैयारी करते, सेपरेट वर्ल्ड।
ଗୋଟେ ନୂଆ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଯୋଉଥିରେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ପିପୁଲ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଏଇ ଜଗତର ଯୋଉ ସୁଖ ସୁବିଧା ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ତ ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦେଇଥିଲେ ବିଲ୍ଲ ମଙ୍ଗଳ ଭଳି ଲୋକମାନେ। ତ ଜଗତ ପ୍ରତି ଏତେ ବିତୃଷ୍ଣ ଥିଲା। ସବୁ ଜାଗାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଟ୍ରାଡିସନରେ ରହିଛି, ଇସଲାମ ଟ୍ରାଡିସନରେ ରହିଛି, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଟ୍ରାଡିସନରେ ରହିଛି, ସବୁ ଟ୍ରାଡିସନରେ ଏପରିକି ଶିଖ ଟ୍ରାଡିସନରେ, ଜୈନ ଟ୍ରାଡିସନରେ ଏସେଟିଜିମ ଟା ବହୁତ ରହିଛି। ବହୁତ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ କରାଯାଇପାରିବ। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ? ମଣିଷ ସୁଖୀ ହେଇଯାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ ନା ସମାଜ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଘୃଣାକୁ ପାଳିକି ଯେ ବିକାରକୁ ପାଳେ ସେ ଲୋକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କେମିତି ହବ? ମୁଁ ତ ଆଗେ ଡାଉଟ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ସ୍ଥିତି। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ବିକଳ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଯୋଉଟା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନ, ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ସହନ କରିଦବ, ଗୋଟେ ମନା କରିଦବ, ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦବ, ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ମଣିଷଟି କେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ନାସ୍ତିକ ମାନେ ତା ପାଖରେ ସେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ସର୍ବାଦୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କାରଣ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ ମାନେ ଗୋଟେ ଯାହା କୁହାଯିବ ଏଇ ସଚରାଚରଟାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ପରମ ପ୍ରଭୁ କେତେ କରୁଣାରେ ଆଉ କେତେ ଯତ୍ନର ସହିତ, କେତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଖୁଣ୍ଟି ନାଣ୍ଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେବାର କୋଉ କ୍ଷମତା ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି? କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଦଉଛୁ ଏଇଟା ଅସତ୍ୟ, ଏଇଟା ମାୟା, ଏଇଟା ଭ୍ରାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏସେଟିକ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଧାରଣା ଭିତରେ ବଞ୍ଚେ। ଆଉ ଏଇ ଧର୍ମ ଜଗତରେ ଯଦି ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଅଛି, ସେଟା ଭେରି ମଚ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବହୁବାର ଆଲୋଚନା କରେଣି। ମତେ କିଛି ବାଟରେ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମ ବିରକ୍ତିଟା ତିଆରି ହବ ମୋ ଶରୀର ପ୍ରତି। ଏ ଶରୀରଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ମୋର କାମ ହେଇଗଲା। ଏଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ମତେ ଦଉଛନ୍ତି, ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ମତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି କାହିଁ ରହିବି? ଯଦି ଠିକ ଅଛି ପଳେଇବି, ଯେ ତୁ କାହାକୁ ନେଇ ପଳେଇବୁ? ମନକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବୁ, ପ୍ରାଣକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବୁ। ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡୁଛି ଶରୀର, ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ, ଆମେ ସେଇଟା ବି ଧନଉଛୁ, ତା ବେକକୁ ଧନଉଛୁ, ତାକୁ ଉପାସ ଭୋକ ପକଉଛୁ, ତାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ, ତାକୁ ପିଟା ମରା କରୁଛୁ। ସବୁ ତ ଆମେ ଚଲେଇଛୁ। ଏଇ ବାଟରେ ଏଇ ଜଗତର ସତ୍ୟ ଗୁଡିକ ଗତିଶୀଳ ହଉଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି and still there is a beyond। ତମେ ଯୋଉଠି ବି ପହଞ୍ଚ ତା ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ଅଛି। ସେଇ ଯୋଉ ଋଷିଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତା ବାପା ଯେମିତି କହିଲେ ଜଡକୁ ବ୍ରହ୍ମ କହୁଛୁ, ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯା। ସେ ଆସି କହୁଛି ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜଡଟା ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା, ଏବେ ମୁଁ ପାଇଲି ଯେ ଆତ୍ମାଟା ବି ବ୍ରହ୍ମ। ଠିକ ଅଛି ତ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବା, ଆମେ ସବୁ ଭାବିଦବୁ ଯେ ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ still there is a beyond। ଏଇଟା ମହାବାକ୍ୟ। For on the other side of the cosmic consciousness there is attainable to us a consciousness yet more transcendent not only of the ego but of the cosmos itself, against which the universe seems to stand out like a petty picture against an imageable background। ताले कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहले आमे विश्व चेतना बुझिबा। ए विश्व चेतना से पाखरे गोटे अदर साइड रे कोन रहिछि ना गोटे ट्रांसेंडेंट, गोटे विश्वतीर्ण चेतना रहिछि। ए विश्वतीर्ण चेतनाटी आपण तो कहबे आमे विश्वतीर्ण चेतना रे पहुंची परिया कि नहीं? प्रभु कहउछन्ती यस इट इज अटेनेबल। ता मध्य उपलब्ध, मनुष्य सेठी पहुंची परिबो। आमे आम केवल अहं को जीति जीवा नहीं, अतिक्रम करि परिबा नहीं, बरं आमे निखिल विश्वर सत्य को मध्य ता निकट रे पहुंची परिबा, अटेनेबल। तो ता पखरे जदियो गोटे इमेजरेबल बैकग्राउंड रहिछि, अपरिसीम पृष्ठभूमि रहिछि ए निखिल विश्वर, किंतु जदि चेतना संपन्न ऋषि भली
प्रभु श्री अरविंद भली चेतना जन को मिल लगे ये सचराचर होची गोटे पेटी पिक्चर माने गोटे छोट चित्रपट और विश्वगत जो छोट चित्रपट ताले विश्व 3टा एटेनेबल कि एटेनेबल ना एटेनेबल ताले आपण ट्रांसीडेंट पाखरे पहुंची परिबे एई भले एक प्रतिश्रुति सहित एई प्रबंधर अध्ययन आमे आरंभ करिबा। आज समय हिची ये आलोचना जारी रहिबो। समस्त को अनेक अनेक कृतज्ञता धन्यवाद धन्यवाद। सेठी परमात्मा कथा लिखा जाय नै आमे से आत्मा परमात्मा भितर पुणी गोटे सीमा रेखा जो आम टाणुछु से आम बुद्धि बल किंतु जमिति गोटे ग्रिड बा गोटे सर्भर आ गोटे साधारण कंप्यूटर भितर बेसी किसी खाली माने गोटे कॉन्फ़िगरेशनल डिफरेंस थाए से भली जोटा पावर ग्रिड आ पावर ता भितर से भला कॉन्फ़िगरेशनल गोटे डिफरेंस थाए से भली आत्मा परमात्मा सेटा हमें गोटे ग्रेटर फॉर्म रे चिंता कले फॉर्म तो नहीं फीचरलेस किंतु ताको गोटे ग्रेटर सेंस रे नेले आमे कैपिटलेस पाखरे पहुंचू जे आ जदी हम भावछ आम पाखरे जो आत्माटी रही छी जीवात्मा है कि आमे ताको छोटो एस भावुचे ताले एठी जीवात्मार कथा कहआ जाय नै आत्मार कथा कहआ जाय छ अर्थात सेठी आपण से विपुल आत्मार कथा कहि परिबे विराट आत्मार कथा कहि परिबे। हो भाई धन्यवाद।